Nalampuson ang PRC Mobile Caravan sa Oroqueta City. Libuan ka mga transaksyon ang naproseso. Ania ang kumpletong detalye. Usa ka dako nga kalampusan ang naangkon sa Professional Regulation Commission kon PRC Mobile Service Caravan nga gipahigayon niadtong Disyembre 14, 2024 dito sa Oroqueta City Bayfront Arena. Gikabat sa 1,971 ka mga transaksyon nga naproseso sa usa ka adlaw nga kalihukan. Kini nagpakita sa dakong panginahanglan sa mga residente nga gitubag sa PRC sa mas dali ug sayon nga serbisyo. Mao kini ang mga transaksyon nga nahatagan tubag sa PRC. Exam application adunay 113. Renewal of Professional Identification Card kon PIC and release 675. Initial registration adunay 19, petition 22, certification for good grades, certificate of registration, certificate of board rating and passing 88. Authentication 334, release na certificate of registration adunay 16 o 489 ang assistance for account retrieval. Ni total sa 1,750 ang na-release diha mismo sa higayon. Samtang adunay 221 ang pending nga transaksyon nga i-release karong December 26, 2024 dito sa Room 10, Office of the City Mayor sa Town Center. Nga naglangkob sa renewal, adunay 113, certification 65, and authentication 43. Nagpahayag og dakong kalipay og pagpasalamat ang local government unit sa Oroqueta City ug sa PRC sa tanang nitambong ug nakatabang nga nagmalampuson ang PRC Mobile Service Caravan. Ang nahiskutang kalihukan usa kini ka maayong ehemplo sa kooperasyon tali sa gobyerno ug sa mga professional nga organisasyon aron maserbisyohan ang panginahanglan sa katawhan. Ang PRC nagpasalamat usab sa cooperation sa Oroqueta City sa pag-host sa kalihukan. Kini ang inisyatibo nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa paghatag ug masayon ug epesyente nga serbisyo sa publiko.